рӯзу рӯзгоратон ба хайр бошад, бинандаҳои азизу арҷманд, ҳаводорони ҳамешагии футбол, онҳое ки таваҷҷӯҳ доранд ба футболи Тоҷикистон. Инак баъд аз як моҳи танаффус рақобатҳо дар футболи кишвар баргаштанд. Аниқтараш бозиҳо дар доираи ҷоми Тоҷикистон ва имрӯз дар варзишгоҳи Талко аренаи шаҳри Турсунзода мову шуморо дидори дастаҳои Регартадас ва Барқчӣ интизор аст. Аниқтараш дерби Водии Ҳисор бо иштироки ин ду даста баргузор мешавад ва мо албатта як бозии ҷолиб ва хеле хубро бо иштироки ин дастаҳо интизор ҳастем. Регартадас бо либосҳои сафед ва дастаи Барқчӣ бо либосҳои зард имрӯз ҳунарнамоӣ мекунанд. Ногуфта намонад ки ҳар ду даста дар лигаи олии кишвар ҳастанд ва мавқеъҳои гуногун доранд, аммо барои ҳамдигар ҳарифони сарсахт буда метавонанд. Аз ҷумла баъд аз он ки дар давоми як моҳ дастаҳо каме истироҳат карданд ва баъдан омодагиҳои худро шурӯъ карданд. Ҳоло маълум нест ки ҳолати дастаи Регартадас чӣ гуна аст ва ҳолати дастаи Барқчӣ. Ин бозӣ нишон хоҳад дод ки ҳолати дастаҳо аз ҳама ҷиҳат дар кадом сатҳ қарор дорад ва як бозии дӯстона дастаи Регартадас баргузор карда буд, он ҳам бо дастаи Ҳулбук дар ҳамин майдон ки бо ҳисоби 1-0 онҷо ғалаба кард ва мебинем ки ҳоло ҳолати дастаи Барқчӣ ки онро Алифбек Беромов роҳбарӣ мекунад дар кадом сатҳ қарор дорад. Ва бозиҳои ҷоми Тоҷикистон саркарда аз даври 8 якниҳоӣ аз як рақобат иборат ҳастанд. Барои ҳамин имрӯз дастае ки ғалаба ба даст меоварад рӯи худро ба даври 4 якниҳоӣ ин мусобиқа идома медиҳад ва дастае ки ба бохт рӯбарӯ мешавад аз идомаи мусобиқа бенасиб хоҳанд буд. Регартадас аслан дар ин майдон ба мушкилиҳо рӯбарӯ аст ва давоми чанд муддат мешавад ки дар бозиҳои сатҳи лигаи олӣ ва ҳамчунин ҷоми кишвар натиҷаи хуб гирифта наметавонад, ҳарчанд дар сафар натиҷаи дастаи Регартадас хеле хуб ҳам ҳастанд ва имрӯз мебинем ки оё ҳамин анъана барои Регартадас идома мекунад ё баръакс, яъне хотима меёбад. хуб, ҳам дар ҳайати дастаи Регартадас ва ҳам дар ҳайати дастаи Барқчӣ дар равзанаи гузариши футболбозон дар трансфери тобистона тағйирот шуд. Албатта тағйиротҳое ки дар ҳайати дастаи Регартадас шуданд, ин омадани албатта ду бозингар ки ҳардуам таҷрибаи бозиро дар тими миллӣ доранд, Шӯрат Элмуродов ва Шервони Мамадчоев. Имрӯз онҳоро мо дар курсии эҳтиётӣ мебинем ва дар ҳайати дастаи Барқчӣ ҳам 4 бозингари хуб омаданд ва аллакай дутои он дар ҳайати дастаи Барқчӣ имрӯз вориди майдон шуданд. биёед дӯстони азиз, шуморо бо ҳайати дастаҳо ошно мекунем ва шурӯъ мекунем аз тими мизбон. дарвозабон рақами 33 Пан Эммануэл аст, дар хати муҳофиза Бахтиёр Халандаров таҳти рақами 4, рақами 5 дар паҳлӯи Осман Қосим аст, дар канори чапи майдон Далер Имомназаров таҳти рақами 27, рақами 66 Асилбек Тимуров ҳунарнамоӣ мекунад. Дар маркази майдон Давид Атсам рақами 6, рақами 47 Шерзод Маҳамадиев, рақами 13 Нозим Бобоҷонов, рақами 20 Озодбек Панҷиев ва ҳамчунин рақами 11 Фаридун Давлатов. Дар хати ҳамла Квадво Фримпонг таҳти рақами 9 ҳунарнамоӣ мекунад. Сармураббии даста Алишер Тухтаев аст, мутахассиси футболи кишварамон ки дар ҷараёни мавсими имсола баъд аз рафтани Тоҳир Муъминов ба симати сармураббии дастаи Регартадас пазируфта шуд. ҳайати дастаи Барқчӣ дар рақобати имрӯза чунин аст. дарвозабон Куае Готсон таҳти рақами 27. ин дарвозабон барои ҳаводорони Регартадас ошно ҳаст. ӯ таҷрибаи бозиро дар ҳайати дастаи Регартадас дорад. дар хати муҳофиза рақами 6 Муҳаммад Камол, рақами 4 Камареддин Ғаффорзода, рақами 55 Шаҳриёри Иноятулло ва рақами 24 Меҳрубон Ғаффорзода. дар марказ рақами 9 Меҳрон Мадаминов, рақами 13 Жайрус Онана, рақами 31 Масрур Қиёмиддинов, рақами 10 Азизбек Далиев, рақами 21 Дуби Рамин. дар хати ҳамла рақами 63 Шерзод Раҷабов ҳунарнамоӣ мекунад. Алифбек Беромов сармураббии дастаи Барқчӣ шаҳри Ҳисор аст.
дар бозии имрӯза аниқтараш бозии имрӯзаро довар аз шаҳри Кӯлоб Бахтиёр Комилов ҳакамӣ мекунад. Ба ӯ Сорбон Аҳмадзода ва Тоҳири Баҳром ҳардуам аз шаҳри Кӯлоб дар канорҳои майдон кӯмак менамоянд. Нақши довари чаҳорумро дар бозии имрӯза Наврӯз Воҳидов аз ноҳияи Вахш иҷро мекунад ва се нафари дигар видеодоварон ҳастанд. Ин Зоал Хуҷаназарова аз шаҳри Душанбе, Хуршед Дадубоев аз Хуҷанд ва Наталья Сотникова аз шаҳри Душанбе ҳастанд. ҳоло бо ту футболбозони Регартада аст дар маркази майдон Нозим Бобоҷонов, Фаридун Давлатов, Асилбек Тимиров. аз лиҳози идора кардани туп тими Регартадас ки дар майдони худ бозӣ мекунад хеле хуб аст, вале муҳим аст барои даста ки дар хати ҳамла чӣ гуна бозӣ мекунад дар мавсими имсола то як андоза. ҳоло албатта дар мавриди истифода бурдани вазъиятҳои голзанӣ дар Регартада солҳо хеле ҳам зиёд ҳастанд, махсусан дар ҳайти дастаи барчӣ ҳам ҳамин гуна дида мешавад. умуман дар мавсими имсола то ҳол баъзе дастаҳои мо дар хати ҳамла яъне футболбозони онҳо хубтару беҳтар надурахшиданд ва шояд дар марҳилаи дуввуми чемпионат ки вақти хеле зиёд доштанд тимҳои кишвар хубтару беҳтар омода мешаванд ва ҳамин мушкилиҳои худро бартараф менамоянд. мо болотар ишора кардем бинандаи азиз ки ҳар ду даста дар лигаи олӣ албатта мавқеъ доранд. Регартадас дар зинаи шашум аст, айни ҳол бо 18 имтиёз баъд аз 13 давраи рақобатҳо ва тими Барқчӣ бошад айни ҳол дар зинаи нуҳум аст бо 14 имтиёз. яъне фарқият ҳаст байни ин дастаҳо, вале Барқчӣ ҳам оҳиста оҳиста ҳунарнамоии худро идома дода истодааст ва боз ҳайти худро мукаммал кард ин даста. ва он ду нафаре ки мо гуфтем болотар ки ба ҳайти ин даста омаданд ва имрӯз аллакай дар ҳайти асосӣ ҳунарнамоӣ доранд, инҳо Шаҳриёри Иноятулло ва Масрур Қиёмиддинов, яке аз дастаи Равшан ки қаблан бозӣ мекард ва баъдан гуфта шуд ки дар чемпионати Индонезия ҳам бозӣ кардааст ва баъдан Масрур Қиёмиддинов аз тими Ҳулбук ба ин даста омаданд. аз Равшан боз як футболбози ҷавони дигар ҳам омад, бозигаре ки дар дастаи наврасони кишвар ҳунарнамоӣ мекунад, Муҳаммад Мираҳмадов, ва аммо ӯро имрӯз дар бозӣ муқобили Регартадас ба рӯйхати даста номнавис накарданд. вобаста ба саломатиаш ки чандон хуб набудааст, ӯро ба рӯйхати ҳайти дастаи Барқчӣ дар бозии имрӯза ҳамроҳ накарданд, вале дар варзишгоҳ ҳаст ва ин бозиро тамошо мекунад ва ҳамчунин чанд легионере ки дар ҳайти ин даста номнавис шуданд, онҳо ҳам дар бозии имрӯза ҳузур надоранд. Темиров идомаи ҳамлаи дастаи Регартадас, имконият ҳаст. ҳоло Нозим Бобоҷонов ва тӯбро мегирад аз Куае Готсон. довар ишора мекунад ки бозӣ идома дорад. Фаридун Давлатов, Асилбек Темиров лаҳза ба лаҳза бозигарони Регартадас ҳамлаҳои худро анҷом медиҳанд ва андаке Куае Готсон барои гирифтани тӯб муваффақ нашуд. метавонист тӯбро гирад аз пои Нозим Бобоҷонов, вале шояд дер кард барои гирифтани тӯб, аз ҳамин хотир муваффақ нагардид. ҳоло Асилбек Темиров ва қоидаи бозӣ вайрон карда мешавад дар муқобили муҳофизатгари канори рости тими Регартадас ва вазъияти стандартӣ барои соҳибони майдон. Регартадас ва дастаи Барқчӣ ин мавсим аллакай дар даври аввали чемпионати Тоҷикистон бозӣ карда буданд ва он ҷо Регартадас дар сафар бо ҳисоби 1-0 бар Барқчӣ ғалаба ба даст оварда буд. мебинем ки ҳоло дар бозии дуввуми худ дар мавсими имсола ин дастаҳо ба чӣ натиҷа ноил мешаванд. дар назди тӯб Далер Имомназаров, бозингари рақами 27 дастаи Регартадас. муҳофизатгарони тими Регартадас дар ҷаримагоҳ қарор доранд ва Куае Готсон тӯбро баровард аз дохили ҷаримагоҳ. Темиров, Далер Имомназаров, Шерзод Муҳаммадиев, Фаридун Давлатов, Имомназаров канори рост озод аст, онҷо маҳз худи озод қарор дод. Озодбек Панҷиев, Фримпонг,
имом Назаров ойса ба мавқеи худ бармегардад. Далер, Усман Қосим, Панҷиев. Усман Қосим аз канори майдон ва имконияти кор кардани зарбаи кунҷӣ шояд бошад. На, интар нашуд ва муҳофизатгари тими Барқчӣ ҳам агар хато накунам Муҳаммад Камол бисёр хуб ҳунарнамоӣ намуд. мо болотар гуфтем бинандаи азиз ки Регар Тадас дар мавсими имсола муқобили Дилхо дастае ки дар ин варзишгоҳ ҳунарнамоӣ кард ба мушкилӣ гирифтани имтиёз рӯбарӯ ҳам шуд, хоҳ дар бозии муқобили дастаи Равшан бошад, хоҳ дар муқобили дастаи Эсхата. хуб боз ончо бозии муқобили клуби маркази вардиш Артиш ҳам буд дар ҳамин майдон ки футболбозони тими Регар Тадас мувоҷиҳи шикаст шуданд ва буд натиҷаҳои хуб. Албатта ғалаба дар муқобили ҳосилот он ҳам бо ҳисоби минималӣ барои Регар Тадас, вале албатта назар ба он бозиҳое ки дар сафар ин тим анҷом медиҳад хеле ва хеле камтар ҳам буд. ҳатто дар муқобили Истиқлол ҳам дар ҳамин майдон Регар Тадас ба бухт рӯбарӯ шуд. ва акнун бозиҳои даври 14-уми чемпионати Тоҷикистон, яъне идомаи марҳилаи дуввуми мусобиқот аз 8 август шурӯъ мешавад. Регар Тадас рӯзи 9 август бозии худро муқобили Вахш дар ҳамин майдон баргузор мекунад. Як бозии бисёр ҳам ҷолиб. Вахш ки ин шабу рӯзҳо дар шаҳри Тошканти ҷумҳурии Ӯзбекистон ҳам омодагии худро баргузор кард ва чанд бозии дӯстона ҳам анҷом дод. ман фикр мекунам хеле ҷиддӣ дар марҳилаи дуввуми чемпионат мубориза хоҳад буд. барои ҳамин барои Регар Тадас хеле ҳарифи ҷиддӣ дар пеш аст. ҳоло идомаи ҳамлаи бозингарони Регар Тадас, партоби Озодбек Панҷиев ба ҷаримагоҳ, вале муҳофизатгарони тими Барқчӣ аз ҷумла Меҳрубон Ғаффурзода ин вазъиятро рафъ мекунад. Меҳрон Мадаминов аз канори рости майдон гузариши ӯ дар муқобили ду футболбози Регар Тадас. Меҳрон Мадаминов ва зарбаи кунҷӣ, аввалин зарбаи кунҷи футболбозони Барқчӣ аз канори рости майдон. Азбек Далиев, капитани дастаи Барқчӣ, ҳоло тӯбро аз кунҷи майдон ба бозӣ медарад. ӯ барои дастаи Регар Тадас бегона нест, дастпарвари тими Регар Тадас аст, вале ҳоло дар ҳайати дастаи Барқчӣ ҳунарнамоӣ карда истодааст. партоби Далиев хеле баланд ба ҷаримагоҳи тими Регар Тадас. Квадво Фримпонг ин вазъиятро рафъ кард ва баъдан зарба аз масофаи дур анҷом шуд аз ҷониби муҳофизатгари дастаи нимуҳофизатгари дастаи Барқчӣ Жайрус Онана. Темиров, Бахтиёр Қаландаров, Усман Қосим, Имом Назаров, Шерзод Муҳаммадиев. имрӯз дар маркази майдон дар ҳайати дастаи Регар Тадас бубинед андаке ҷойибазкунии футболбозон ҳам ҳаст. баъзе бозингароне ки аслан бештар дар канорҳо ҳунарнамоӣ мекарданд дар маркази майдон бозӣ доранд. Нозим Бобоҷонов ва Шерзод Маҳаммадиев. ва гуфтем ки дар ин мавқеъ раҳбарияти дастаи Регар Тадас ду тағйирот ба амал оварданд. ҳоло паси бисёр хуби Асилбек Темиров, Квадво Фримпонг, Шерзод Маҳаммадиев, Асилбек Темиров. ҳоло бозӣ пурра зери назорати футболбозони Регар Тадас аст. Бахтиёр Қаландаров ишора мекунад ки ба ки пас бидиҳад. холӣ ҳастанд, холӣ нестанд бозингарони тими Регар Тадас ки дар сафи пеш қарор доранд. барои ҳамин барои капитани тими Регар Тадас ҳам хеле ва хеле душвор мешавад. Бобоҷонов, Далер Имом Назаров, Усман Қосим маҷбур мешавад тӯбро ба дарвозабон Мануэл Пани равон кунад. Қаландаров, Муҳаммадиев саросимавор пас дод, вале Нозим Бобоҷонов метавонист
тӯбро гирад. муҳофизатгари тими Барчин вазиятро рафт кард. Давид Атсам, Панҷиев. идомаи ҳамлаи бозингарони тими Регар Тадас, Имом Назаров. Партоби Маҳаммадиев инҷо ба ҷаримагоҳи тими Барчи хеле ҳам баланд тӯб аз майдон берун мешавад. хуб, дар мавриди Шероризод мазарат Шурат Илмуродов ва ҳамчунин Шервони Мабачоев, ҳаминро бояд ишора кунем ки барои Регар Тадас онҳо дар идомаи мавсим хеле ва хеле муҳим ҳастанд, махсусан дар маркази майдон. ситоди мураббиёни тими Регар Тадас ҳам тасмим доранд ки онҳоро ҳамчун ним муҳофизатгар истифода кунанд. Шояд бештар Шервони Мабачоев ҳамчун бозингари хати пешини муҳофиза, яъне пас аз ҳамлавар, ва Шурат Илмуродов ҳамчун ним муҳофизатгар дар марказ дар баробари Давид Атсам ҳунарнамоӣ кунад. вале аз чӣ бошад ки имрӯзҳо Саид Мухтор Азимов камтар имконият пайдо карда истодааст то дар ҳайти асосии тими Регар Тадас бозӣ кунад ва Саид Мухтор Азимов дар курсии эҳтиётӣ ин даста ҳоло қарор дорад. аз ним муҳофизатгарони марказӣ Фирӯз Бобиев ҳам дар курсии эҳтиётӣ аст ва курсии эҳтиётии Регар Тадас ҳам бисёр хуб аст. ғайр аз ин ду футболбозе ки мо барои шумо гуфтем, Шараф Солеҳов аст онҷо, 4 бозингаре ки гуфтем, Элмуродов, Бобиев, Азимов, Мамбатчоев, боз Шараф Солеҳов аст, Абдулло Шарифов аст, Жозеф Феумба аст, баъдан ҳамлавар Самандар Қодиров, бозингари ҷавон Амир Иргашев ва боз ду дарвозабони дигар дорад тими Регар Тадас. дар маркази майдон ҳоло капитани дастаи Барқчӣ каме осеб гирифтааст. Азбекдалиев табибони даста ба ӯ кӯмак мекунанд ва баъд аз ин бозӣ идома хоҳад кард. дастаи Барқчӣ тавре мо бо шумо медонем аслан вазифааш тарбияи бозингарони наврасу ҷавон ва ҳамчунин ҷалби онҳо дар як ҳайат аст ва солҳои пеш ҳамин гуна буд, аммо имсол андаке шояд сиёсати худро тағйир доданд ва ба ҳайти даста якчанд легионерон даъват шуданд ки имрӯз ҳунарнамоӣ карда истоданд, аз ҷумла Муҳаммад Камол муҳофизатгар, муҳофизатгар Жайрус Онана, хуб Дуби Рамин, Фримпонг Боатен ки дар курсии эҳтиётии ин даста қарор дорад ва боз ду легионери дигар ки имрӯз номнавис нашуданд дар бозӣ муқобили Регар Тадас. вале аз чӣ бошад баъзе аз бозингарони ҷавон тарки тим карданд, аз ҷумла бубинед Абубакр Сулаймонов, яке аз истеъдодҳои бисёр хуби ин даста, ба дастаи Вахш рафт. муҳофизатгар сутуни асосии тими Барқчӣ Баракатулло Неъматуллозода ба дастаи ҳосилот рафт ва албатта сабаби асосияш ман фикр мекунам ҳолати молиявӣ аст, чунки он дастаҳое ки ин футболбозонро ҷалб карданд маблағи зиёдтар медиҳанд назар ба дастаи Барқчӣ. Далиев ҳоло тӯбро ба ҷаримагоҳ ирсол мекунад ва бисёр мавқеияти хуб буд барои Дуби Рамин, бозингари рақами 21 дастаи Барқчӣ ва беҳтарин шонс буд. агар гӯем ки аввалин имконияти хуб барои футболбозони дастаи Барқчӣ хато намекунем, хеле имконияти хуб буд, вале аз ин имконият хуб истифода нашуд. албатта бисёр душвор буд аз ин мавқеъ бо сар зарба задан ва дарвозаи дастаи Регарро рах накардан, вале буд имконият. ҳоло акнун ҳамлаи ҷавоби дастаи Регар Тадас, Имом Назаров, ҳоло партоби Нозим Бобоҷонов ва Куае Готсон тӯбро дошта мегирад, имконият надод. дарвозабони тими Барқчӣ дар аввалин бозии худ дар марҳилаи дуввуми чемпионат дастаи Барқчӣ рӯзи 10 август муқобили Панҷшер дар сафар бозӣ мекунад бо дастаи аутсайдери лигаи олӣ. ҳоло муборизаи Шаҳрёри Иноятулло ба Фаридун Давлатов шонси идома додани ҳамларо надод. Қаландаров
Temirov. باز هم کاپیتان دست بختیار قلندرов و پاسی خطایی بختیار قلندرов امکانیت برای دسته برقچی می شود. رجب خود مبارزه میبرد اما عثمان قاسم ببینید در یک رقابت بسیار دشوار توپ را از نزد پای حملهگری دسته برقچی گرفت. محافظتگری مرکزی تیم ریگارتا داس. ببینید وقتی که عثمان قاسم اینجا پاس میداد حملهگری دسته برقچی رو از پای افتانید و امکانیت ندادن اختراش. اما خطا از کاپیتانی دسته ریگارتا داس آغاز شد. پس خطای او و عکس الحمله دسته برقچی. ما بالاتر در مورد دروازه‌بان تیم برقچی کوی گوتسون گفتیم، یعنی گفتیم تجربه بازی رو در حیطه دسته ریگارتا داس دارد. او سال 2024 یعنی سال گذشته در حیطه این دسته هنرنمایی میکرد و بعدا رفت با کوکتوش و از اونجا آمد با حیطه دسته برقچی. اصلا هنرنمایی خود رو در حیطه دسته پنچیر آغاز کرده بود. 5 سال مقدم این دروازه‌بان، بعدا از اونجا آمد با تیم وحش و بعدا با ریگارتا داس. حالا در دسته برقچی همچنین باز یک دروازه‌بان دیگر هم هست، دروازه‌بانی با تجربه سفرمد غفورov. ولی در بعضی بازی ها با کوی گوتسون امکانیت میدن، در بعضی رقابت ها با سفرمد غفورov. یعنی رقابت پذیری در حیطه دسته برقچی در خط دروازه هست. دوستان عزیز، در دور 8 یک نهایی جام کشورمون غیر از رقابتی دسته ریگارتا داس برقچی، امروز دیدار دسته سرای کمر وحدت که حالا بازی با انجام رسیده است. بعدا در مورد نتیجه این رقابت برای شما گفتم میگذاریم. و پرواز و هولبوک سوم паго рақобати равшану сардор эсхатаву ке мевиам иста равшан ҳосилот рӯзи якум алакай панчер вахш рӯзи якум ва хуҷанд истиқлол рӯзи якум бозиҳои худро дар даври 8 як ниҳои ҷоми кишвар баргузор мекунанд. ригарта дас ба ҳайси қаҳрамони феълӣ ин мусобиқа аст ки ҳоло дар муқобили дастаи барқчӣ бозӣ дорад. соли гузашта тими ригарта дас барандаи ҷом шуд ва аз ҳамин хотир имсол даста ҳуқуқи иштирок дар бозиҳои интихобии лигаи қаҳрамонҳои дуюи осиёро ба даст овард. тӯбро мегиранд аз озодбек панҷиев футболбозони дастаи барқчӣ. коя готсон инҷо пас дод ба назарам ба ҳамдасташ, вале тӯб аз майдон берун шуд. далери мумназаров имконияти идомадодани ҳамла ҳаст барои футболбозони дастаи ригарта дас. шерзод маҳамадиев инҷо мехост ҳамлаи тими мизбонро идома диҳад, вале ба ӯ имкон надоданд бозингарони дастаи барқчӣ. идомаи ҳамлаи бозингарони ригарта дас. нозим бобоҷонов, далер имомназаров, шерзод маҳамадиев бо пои чап пас медиҳад. шерзод маҳамадиев ва боз ҳам зарбаи кунҷӣ тими мизбон. бахтиёр қаландаров, осман қосим, ду муҳофизатгари марказии ригарта аз ҳоло ба ҷаримага омаданд. инҷо партоб ба назди дарвоза. бисёр вазъияти хавфнокам буд. ҳоло боз як имконияти дигар ҳаст. фаридун давлатов
چی اشاره می شود؟ آفساید بود است. شاید بعد از همون پرتاب شیرزاد محمدیف اونجا یکی از بازیکنان ریگارتاداس در آفساید قرار گرفت. سالی گذشته تیم ریگارتاداس بازی خود را در همین مرحله مسابقه مقابل برقچی آغاز کرده بود. ولی موسم گذشته فرمت برگزاری جام کشور نظر به بود. یعنی بازی های دور هشتگ نهایی از دو رقابت عبارت بودند. امسال از یک رقابت. برای همین در دو بازی موسم گذشته در همین مرحله محض برقچی را فوتبالبازان ریگارتاداس شکست داده بودند. حالا بسیار یک امکانیت خوب برای مهران مدامینов پرتابی او ولی بلندتر این ارسال انجام شد از جانب نیم محافظتگری دسته برقچی. بازی اولی برقچی ریگارتاداس سال گذشته 27 ایول برگزار شده بود. امروز 29 ایول در دوشنبه و آنجا ریگارتاداس با حساب 3-2 غلبه کرده بود و در بازی جوابی در همین میدان ریگارتاداس با حساب 2-0 دستبالا شد با گل‌های سعید مختار عظیمов و شهزاد محمدیف و به این ترتیب روی خود را به دوری 4-1 نهایی مسابقه ادامه داد و آنجا مقابل شادمان نماینده از لیگ یکم هنرنمایی کرد. ریگارتاداس در دو بازی مقابل شادمان با حساب کلان 6-2 دستبالا شد و در دور نیم نهایی باشد آنها با استقلال بازی کردند. از همون بازی جالبی ریگارتاداس موسم گذشته در جام کشور این رقابت با استقلال بود. بازی اول در میدان استقلال با فایده ریگارتاداس انجام شد با حساب 0-2 و در بازی جوابی استقلال غلبه کرد با حساب 1-0 ولی ریگارتاداس به فینال رفت و بعدا در استرافشان در تاریخ 20 اکتبر سال 2024 ریگارتاداس با حساب 2-1 بر خوجند دستبالا شد و صاحب جام کشور گردید. این سال هم شانس هست برای ریگارتاداس چون که اصلا حریفان احتمالی که اگر ریگارتاداس به دوری دیگر رو خط گیرد مثلا طرف دیگر سیتکا پرقوتر نیستند. برای همین شاگردان علیشیر توختاєв امکان دارند که باز نتیجه سال گذشته را در این مسابقه تکرار کنند. اگر یکی از این دسته ها در همین مرحله که گفتیم از یک رقابت عبارت از دستبالا شوند با غالب جفتی پرواز هولبوک که اونجا بازی الکی به انجام رسیده است به نظرم رقابت میکنند. و دوستان عزیز هولبوک در سفر پرواز را شکست داده است با حساب 1-0. حالا امکانیت برای دسته برقچی بختیار قلندرов امکان نمیدهد. اینجا عثمان قاسم ولی فشار فوتبالبازان دسته برقچی خیلی زیاد است. نوزیم بابوجانов هولبوک غلبه کرد و با دوری 4-1 نهایی را خط گرفت. در جفت دیگر میان دسته های سرای کمر و وحدت دسته سرای کمر با حساب 1-0 دستبالا شد و این دسته هم روی خود را هموار کرد. سرای کمر و هولبوک حالا اکنون اشتراکچیان اولین دوری 4-1 نهایی جام کشور و امروز باز یک اشتراکچی دیگر معلوم میشد و ما اشاره هم کردیم که امروز غالب جفت ریگارتاداس با برقچی با هولبوک در دوری 4-1 نهایی جام کشور روبرو میشوند. بختیار قلندرов پرتاب خیلی بلندی و فریمپونگ میتواند یا نه نتوانست از روی سرعت او به توپ رسد و کوایگ واتسون توپ را داشته گرفت. دالیف محمد کامل پرتاب خیلی بلند با مهران مدامینов ولی این
паси анҷом додаи футболбози дастаи Барқчӣ хато буд. Меҳрибон Ғаффорзода, Рубин, ин Дуби Рамин буд аст, маъзарат мепурсем. Дуби Рамин дигари дастаи Барқчӣ. имконият ҳаст барои дастаи Регартадас. Асилбек Темиров бо пои рост зарба мезанад, вале хато. имконияти идома додани ҳамла тавассути Шерзод Маҳаммадиев, тавассути Фаридун Давлатов буд, аммо ин муҳофизатгари канори рости дастаи Регартадас ин корро накард ва зарба зад. хуб, дар мавриди ҳамлагари имрӯзаи дастаи Барқчӣ Дуби Рамин, бозингари рақами 21, бояд ҳаминро гуфт ки ӯ 23 сол дорад, зодаи шаҳри Акраи кишвари Гана аст ва ба тозагӣ албатта дар мавсими имсола ба ҳайти дастаи Барқчӣ омад. қаблан таҷрибаи бозиро дар дастаҳои гуногуни кишвари Гурҷистон дорад. дар чанд дастаи кишвари Гурҷистон бозӣ кардааст ва ҳоло акнун дар ҳайти дастаи Барқчӣ ҳунарнамоӣ мекунад. ва маҳз ҳоло муқобили Дуби Рамин қоидаи бозӣ вайрон карда шуд. хуб, зарбаи ҷаримавӣ барои бозингарони дастаи Барқчӣ. бетаваҷҷӯҳ мекунем, аз масофаи дур ин зарба иҷро мешавад. Қамариддин Ғаффорзода, муҳофизатгари дастаи Барқчӣ, ин зарбаро иҷро кард. бозингари 19 солаи ин тим, вале зарбааш хато рафт. ҳоло инак 30 дақиқа сипарӣ мешавад аз шурӯи бозии дастаи Регартадас ва Барқчӣ. то ҳол як гем ки бозии ҷолибро мо дида натавониста истодем. ҳар ду даста хеле бо эҳтиёткор ҳам ҳастанд. мехоҳанд ба хато роҳ надиҳанд дар хати муҳофизат, чунки як хато метавонад ба гол оварда расонад. шаҳриёри Иноятулло бисёр хуб бозӣ мекунад, вале паси ӯ ба суроғи ноаниқ. Давид Атсам, Нозим Бобоҷонов, Фаридун Давлатов, Шерзод Маҳаммадиев, пас ба Нозим Бобоҷонов. имконияти идома додани ҳамла барои дастаи Регартадас ҳаст. Фаридун Давлатов, имконияти бисёр хуб, зарба ва тири дарвоза кӯмак мекунад барои дастаи Барқчӣ. Озодбек Панҷиев буд ки зарбаро аз масофаи дур иҷро кард, аммо ту ба тири дарвозаи Коае Готсон расиду баргашт. беҳтарин бозигузорӣ буд аз ҷониби Фаридун Давлатов, Квад ва Фримпонг ва баъдан Озодбек Панҷиев. биё таваҷҷӯҳ мекунем, Фримпонг гузошт ки ту ба назди Озодбек равад. зарба ба кунҷи болои дарвоза равон шуд ва баргашт. хеле фиреби хуб ҳам дод инҷо Квад ва Фримпонг муҳофизатгари дастаи Барқчиро. бубинед, тӯб ҳам ба тири дарвоза ва ҳам ба паҳлӯи дарвоза расиду баргашт. аввалин вазъияти 100% голзанӣ барои дастаи Регартадас дар бозии имрӯза. хеле имконияти хуб буд.
як партоби диагонал, вале ба туб Меҳрон Маъдаминов ки инҷо интизор дошт, расида натавонист. Асилбек Темиров, Фаридун Давлатов, пас ба Шерзол Маҳаммадиев, бозам Куаи Готсон аз дарвоза берун меояд ва тубро аз майдон зада берун мекунад. Аз ҳама варианти хубтар барои дарвозабони Барқчӣ ҳамин буд, яъне аз майдон берун кардани туп. Ӯ зарба зада наметавонист, чунки аллакай пешроҳиро маҳкам карда буд футболбози тими Регарта-Даст. Нозим ҳоло ҳамларо идома медиҳад. Бобоҷонов ва зарбаи кунҷӣ аст барои тими Регарта-Даст. офсайд ишора мешавад. Офсайд ишора мешавад. то бозии муқобили тими аҳли Туркманистон ки дар ҳамин майдон рӯзи 13 август баргузор мешавад, Регарта-Даст боз як бозии дигар баргузор мекунад, ин дафъа муқобили Вахш. барои ҳамин шогирдони Алишер Тухтаев оҳиста-оҳиста омода шуда истоданд ба бозии муқобили дастаи аҳли Туркманистон. дар сурати ғалаба Регарта-Даст ба бозиҳои марҳилаи гурӯҳӣ Лигаи қаҳрамонҳои дуи Осиё роҳ меёбад дар сурати бохт ва мутмаин ҳастем ки албатта ба бохт рӯбарӯ намешавад. Регарта-Даст ба бозиҳои гурӯҳӣ мусобиқаи сеюмин дараҷаи Осиё Лигаи даъват яъне ҳунарнамоӣ мекунад. ҳоло ҳамлаи футболбозони Регарта-Даст бенатиҷа ба поён расид. Азизбек Далиев тубро мегирад. Нозим Бобоҷонов ҳам дар марказ хеле фаъол буд. Бахтиёр Қаландаров, як партоби диагонал бо пои чап ба ҷониби Фаридун Давлатов. инҷо Шаҳриёри Инатулло мубориза мебарад бо бозингари рақами 11 тими Регарта-Даст ва Шерзол Маҳаммадиев бошад. имкон намедиҳад ки бозингарони тими Барқчӣ тубро аз хати ҷаримагоҳ гиранд ва ҳамларо идома диҳанд. Квадро Фримпонг инҷо дар танҳои ҳамларо идома дод, вале шояд андаке хатои ӯ буд ки баргашт ва қафо. бо ҳамон сурате ки дошт ӯ метавонист бозиро идома диҳад. ба як имконияти хуб ба ҳам миён оварад. Панҷиев, Атсам, Имомназаров, Бобоҷонов. имконияти идома додани ҳамла барои Регарта-Даст ҳаст. ҳоло Шерзол Маҳаммадиев, Квадро Фримпонг, имконият барои Озодбек Панҷиев, вале тубро ба Нозим Бобоҷонов мегузорад. инҷо хато ва баъдан боз ишора мешавад ки офсайд буд. маҳз дар ҳамон ҳамлае ки фикр мекунам Шерзол Маҳаммадиев оғоз кард, ҳолати офсайд ба қайд гирифта шуд. наздик мешаванд бозингарони Регарта-Даст барои кушодани ҳисоби бозӣ. албатта дар миёнаи майдон бозингарони Барқчӣ ҳам баъд ҳунарнамоӣ накарда истоданд. Осман Қосим, Имомназаров, Шерзол Маҳаммадиев, пас ба Фаридун Давлатов. имконияти идома додани ҳамла барои тими Регарта-Даст. Маҳаммадиев, бозам Давлатов, партоби ӯ ба назди ҷаримагоҳ. фурсат барои бозингарони Регарта-Даст. шояд ба умеди ҳамдигар шуданд Озодбек Панҷиев ва Квадро Фримпонг. ба ҳамин хотир онҳо зарбаи худро хуб анҷом дода натавонистанд. бубинед, Квадро Фримпонг онҷо зарба зад, вале муваффақ нашуд. шонси бисёр хуб буд. Давлатов, Имомназаров,
حالا سرعت خیلی بلند میگیرد برای باز به کناری چپی میدان رفتن و حمله را ادامه دادن. پنجیف، امام نظرов. حالا پرتابی دلیر امام نظرов. اینجا محافظتگار تیم برقچی توپ رو بیرون کرد. فشار بازیگران دگرتدست خیلی و خیلی زیاد. حالا یک پاس بسیار هم زیبا با نوزیم بابا جانوف، اما پرتاب اندکی بلندتر بود جانبی کواد و فریمپونگ. ببینید این پاس ozodbek panjiyev بود. ozodbek panjiyev خیلی خوب هنرنمایی کرده شده است در کناری میدان در حیط دسته ریگارتاداس. حالا یکی از بازیگران فاول هم گویند خطا نمیکنیم. اینجا خطا از جانب بازیگر ریگارتاداس صورت گرفت و برای همین دوور ضربه جریمه میده. алишер тухтаев сармураббии тими ригартадас. умуман ба алишер тухтаев дар ситуди мураббиёни тими ригартадас аслан мураббиёни маҳаллӣ яъне тарбиятгирандагони дастаи ригартадас кӯмак мекунанд. аз ҷумла худи абдулло умарбоев, хуб баъдан фарҳод холбеков, фаррух чориев که هر سه اینها در گذشته سابق بازیگران تیم ریگارتاداس بودند و باز مربی دروازه‌بان‌ها رستم ریزویف است. رستم ریزویف هیچگاه در ریگارتاداس بازی نکرده است ولی تجربه بازی در تیم‌های دیگری فوتبال کشورمان را دارد. فریدون давлатов пас ба имом назаров буд вале инҷо озодбек панҷиев зуд тӯбро гирифт. қаландаров, حالا مقابل کاپیتان دسته ریگارتاداس قاعده بازی ویران کرده شد. کمتر از 5 دقیقه دیگر باقی مانده است تا پایان نیمه اولی بازی بین دسته های ریگارتاداس و برقچی. حساب شده نشده است 0-0. پرتابی دوید اتسان با جریمه گفت اینجا ضربه با سر اجرا می شود اما چندان ضربه خفناک نبود برای کوهای گوتسون. اسیلبек темиров بود که اولی شده با توپ رسید. حالا پانی مانویل در زبان تیم ریگارتاداس. Kvadro Frimpong, Asylbek Temirov, Baxtiyor Qalandarov. و اندکی خطا هم بود از جانب حمله‌گری ریگارتاداس ولی بختیار قلندارov توپ رو گرفت اما پسی دیگر باره هم خطا بود. پانی مانویل خیلی خوب از سری وقت از دروازه بیرون آمد و با یک ضربه جالبش تیم مخلصیان رو به وجه آورد این وضعیت رو رفع کرد.
Имомназаров. Нозим Бобоҷонов. зуд бозингарони Регарта даст тӯбро ба бозӣ медаранд. албатта шонси Регарта даст хеле зиёд аст, чунки дар майдони худ бозӣ дорад ва гуфтем ҳамон тарафи сеткаи рақобатҳои даври плей-оффи ҷоми Тоҷикистон барои Регарта даст осонтар ҳам аст. ҳарифи ояндаи ё Регарта даст ё Барқчи аллакай маълум аст. ин Ҳулбук ки парвозро шикаст дод дар сафар ва баъд аз ҳамин бозӣ маълум мешавад ки муқобили Ҳулбук кадоме аз ин дастаҳо бозӣ мекунад, ё Регарта даст ё Барқчи. Фардин Давлатов. Асилбек Темуров. Давлатов. гузариши бисёр хуби муҳофизатгари ӯзбекистони дастаи Регарта даст, вале пас нофаҳмӣ миёни бозингарони Регарта даст чандон хуб набуд. дар идома додани ҳамла Қаландаров бисёр хуб тӯбро гирифт. خیلی فعال است. حالا پرتابی بسیار خوبی او شیرزاد محمدیف ولی نتوانست بازیگر رگارتا دست دروازه دسته برقچی را رخ نکند یا دروازه به اون رو فریب دهد. خیلی شانسی خوب بود برای بازیگران تیم رگارتا دست. ثانیه‌های با شمار باقی مانده است تا پایان نیمه اولی بازی. خب اینجا خود ویرانکنی که از جانب دولتوف صورت گرفت برای ما نشان داده می شود و پرتاب بختیار قلندرов بسیار عالی بود، اما همون کارکرد توپ از جانب شیرزاد محمدیف چندان خوب نبود. برای همین او نتوانست یا با پای راست یا با پای چپ ضربه بزند جانب دروازه دسته برقچی. خب یک دقیقه علاوه کرده می شود با پایان نیمه اولی بازی. بعد از خاتمه وقت اساسی قسم یکم یک دقیقه علاوه کرده شد. اینجا با احتمالیت زیاد بازی شاید بدون گل پایان می یابد. بازیگران هر دو دست هم خیلی و خیلی خسته شدند. هوا به هر صورت خیلی گرم هم هست، نوبت از اون که رقابت دستای رگارتا دست و برقچی ساعت 19 شروع شد. هوا امروز حالا در همین وقت ساعت 29 قریب 30 درجه گرمتر است و برای بازیگران هم خیلی و خیلی دشوار. باز قاعده بازی ویران کرده شد. این دفعه مقابل حمله‌گری دسته برقچی دوبی رامین و باز شانس پیدا شد برای دسته برقچی. یک ضربه جریمه‌وی دیگر مسرور قیامیدینов حالا آماده است برای اجرای ضربه جریمه‌وی. به توجه میکنیم مسرور توپ رو به جریمه‌گاه ارسال کرده نیست. پرتاب خیلی بلندی او ولی پانی مانوئل این وضعیت رو رفع کرد. دوید ادسام امکانیت برای بازیگران رگارتا دست
вале ин ҳамла андаке ба дарозо кашид ва пас ҳам чандон хуб иҷро нашуд аз ҷониби Фаридун Давлатов ва садои штаки довар аз анҷоми нимаи аввали рақобат байни дастаи Регартадас ва Барқчӣ дарак медиҳад. ҳисоб кушода нашудааст 0-0 дӯстони арҷманд ва баъд аз чанд лаҳза мо бармегардем ба қисми дуввуми рақобат миёни ин дастаҳо. бо мо бошед.
دوستان عزیز ارجمند برمیگردیم با قسم دومی بازی بین دسته‌های ریگارتاداس و برقچی. این بازی دور 8 نهایی جام تاجیکستان است و حالا امکانیت برای ریگارتاداس حساب شده می شود در دقیقه اول نیمه دوم رقابت. سمندر قادیروف فوتبالبازی که نوکک به میدان آمد حساب را باز کرد. ببینید اشتباه خیلی هم دغل، خیلی هم اشتباه دغل از جانب هم محافظتگران و هم دروازه‌بان تیم برقچی و این باعث با گل بازیگران تیم ریگارتاداس شد. به توجه میکنیم به لحظه تکرار بیننده عزیز، اینجا بسیار امکانیت خوب بود و حالا توجه میکنیم که چگونه امکانیت از جانب بازیگران ریگارتاداس خوب انجام شد و سمندر قادیروف از این اشتباه خیلی خوب استفاده کرد و توپ را به درون دروازه تیم برقچی روان کرد. و البته حمله از جانب بازیگر نو ریگارتاداس شروع شد. شروانی ماباتچویف و در حیث دسته ریگارتاداس البته تغییرات شد. سه بازیگر به میدان آمد. اینجا البته نظیم باباجانوف، آزادبک پنجیف و همچنین فریدون دولتوف هر سه عوض شدند. با جای اونها خوب بازیگر رقم 22 سمندر قادیروف، رقم 77 شهرت المرادوف و رقم خوب 88 شروانی ماباتچویف با میدان آمدند. یعنی سه بازیگر عوض شد در حیث دسته ریگارتاداس و امروز دبیوت برای شروانی ماباتچویف. دوستان عزیز، این در فعالیت فوتبالبازی شروانی ماباتچویف باز یک دسته نو است. اگر خطا نکنم ریگارتاداس برای شروانی ماباتچویف اصلا بعد از دسته های برقچی، کلوب مرکزی ورزش ارتش، استقلال چهارمین تیم است. او در مقابل سابق دستش هنرنمایی کرده ایستاده است. یعنی فعالیت بازیگری شروانی ماباتچویف از برقچی هم شروع شده بود وقتی در دسته نورسان جوانان کشور بازی میکرد. بعدا رفت با کلوب مرکزی ورزش ارتش، اونجا یک سال هنرنمایی کرد و 4 سال در دسته استقلال بازی نموده بود. والا پرتوب از جانب بازیگران تیم برقچی با جریمه‌گاه ریگارتاداس، ولی این حالت به نتیجه به انجام رسید. حالا با توپ محض شروانی ماباتچویف بعد با فریمپونگ پس به کنار راست میدان و توجه میکنیم که چگونه حمله دسته ریگارتاداس شروع می شود از کنار میدان. خوب هم شهرت المرادوف و هم شروانی ماباتچویف حالا با تازگی حالا یک امکانیت خوب برای ماباتچویف و اگر ضربه میزد به ایست باز هم خوبتر میشد، ولی قاعده بازی رو ویران کرده است فوتبالبازی نوی ریگارتاداس. بهترین شانس اگر او ضربه میزد فکر میکنم شانس خیلی و خیلی خوبتر بود، ولی ضربه رو اجرا نکرد و خواست وارد جریمه گاه شود. خب اصلا روبرت دسته ریگارتاداس نه تنها با شروانی ماباتچویف با احسان پنجشنبه هم گفتشونی داشتند که حالا او با دسته استقلال شرطنامه بست تا انجام موسم و احتمال بود که ما احسان پنجشنبه رو هم در حیث دسته ریگارتاداس ببینیم، ولی زود البته مدیران تیم استقلال او رو باز به دسته برگردانیدند، چون برای استقلال هم احسان پنجشنبه خیلی و خیلی لازم است، چون که سالیان زیاد شرف باشگاه استقلال رو حمایت کرده است. بازیگری بیگانه نیست برای استقلال و با رفتن احسان استقلال فکر میکنم در میانه میدان باز پرقوتر میشد، ولی اصلا توجه رهبری دسته ریگارتاداس هم با احسان پنجشنبه خیلی و خیلی زیاد بود. گفتشونی تو انجام شدند و احتمال بود که او با ریگارتاداس پیوندد، ولی در لحظه های آخرین پیشنهادی دسته استقلال رو او قبول کرد و به دسته استقلال رفت. اگر احسان پنجشنبه به ریگارتاداس می اومد شاید هیئت ریگارتاداس خیلی کاملتر خیلی پرقوتر میشد در پیشروی بازی لیگ قهرمان ها. حالا یک پاس بسیار خوب از شهرزاد محمدیف بر توپ جریمه گاه و حمله های ریگارتاداس خیلی و خیلی زیاد صورت گرفته ایستاده است.
خب در مورد هیئت دستان نگفتیم بیننده عزیز در قسم دوم در هیئت دسته برچی تغییرات نیست بدون تغییرات حالا شاگردان الفبک بیرون بازی رو شروع کردند بیاید با هیئت همین دسته توجه میکنیم که گوتسون دروازه‌بان است در خط محافظه کابل محمد قمرالدین غفورزاده شهریاری عنایت الله و مهربان غفورزاده هستند در مرکز مهران مدامینов جایروس اونانا مسعود قیومیدینов عزیزبек دلیев در خط حمله دوبی رامین و شیرزاد رجبов هنرنمایی میکنند الفبک بیرومов سرمربی این دسته میباشد هیئت دسته ریگارد در قسم دوم پانی مانوئل در دروازه در خط محافظه مرکز بختیار قلندرов کاپیتان دسته و عثمان قاسم از کانال‌ها اسیدبек темиров و دلیر ممنظرов در مرکز میدان خوب اینک هنرنمایی میکنند давид ацам اصلا در خط محافظه نیم محافظه مرکز شیرزاد محمدیев اکنون خوب چربونی بچه‌ف و شهرت المرادов در خط حمله باشد کвад و فریمپونگ و سمندر قدیرов مؤلف گلی دسته ریگار تاداس خب اصلا اگر خطا نکنم قریب 95% هیئت خود را ریگار تاداس نگاه داشت تنها یک بازیگر از این تیم رفت اون هم جهانگیر ارگاشев بود که به هیئت دسته خوجان رفت حالا محمدیев پاس به کنار میدان محبتشویف میتواند دلیر ممنظرов با او کمک کند محبتشویف حمله را ادامه میدهد یک پاس دیگری او با شیرزاد محمدیев ولی محافظتگران تیم برچین وضعیت رو رفع کردن ببینید چگونه بینش میدان سرعت اداره توپ از جانب محمدشویف خوب هم هست فکر میکنم ریگار تاداس از گرفتن این بازیگر بود هم کرد و ما البته برور میخوایم هم با شیروانی محمدشویف و هم با شهرت المرادov که بعد تازگی با هیئت ریگار تاداس پیوستند اصلا خود شهرت المرادov تجربه بازی در این دسته دارد سالیانی زیاد در این دسته هنرنمایی کرده است ولی برای محمدشویف این تیمی نو است یعنی دسته ریگار تاداس شهرت المرادov نیم موسم در دسته خوجان بازی کرد ولی ترک این تیم نمود و باز اومد با هیئت دسته ریگار تاداس یعنی فضای دسته ریگار تاداس برای شهرت المرادov بیگانه نیست المرادov که قبلا در دسته های گوناگون کشور هنرنمایی میکرد حالا باز با این دسته تکلیف شد مهران مدامینov توپ رو میگیرند از او مخصوصا شهرت المرادov حالا یک پرتابی خیلی بلندی او با کنار میدان با اونجایی که سمندر قدیرov بود بازیگری ازبکستانی دسته ریگار تاداس ببینید از یک اشتباهی خیلی هم دغلی فوتبالبازان تیم برقچی بازیگران میزبان استفاده کردند و حساب بازی را کشودند در دقیقه اولی نیمه دوم توپ را با شیرزاد محمدیев سرعتی بلند میگیرد شیرزاد حالا محبتشویف پاس به کنار میدان شیروانی محبتشویف در مقابل دو یک بازیگر دسته برقچی پاس به مرکز شهرت المرادov یک ضربه سختی و از راه دور و توپ از پهلوی دروازه پای گوتسون از میدان بیرون میشود ببینید باز هم با پسی که خودی محبتشویف انجام داد اصلا پسی گل‌آور به او هم تعلق دارد چون که دروازه‌بان اینجا خیلی اشتباهی دخل کرد کوای گوتسون این اشتباهی اصلا دروازه‌بان اصلا محافظتگران هم میتوانستند این وضعیت رو برطرف کنند مخصوصا مهربان غفورزاده او هم گمان نکرد که دروازه‌بان با اشتباه راه میدهد چون که او هم نزدیک بود به توپ و دروازه‌بان کوای گوتسون هم اما ببینید که توپ از پایان دستان دروازه‌بان کوای گوتسون راست با پای سمندر قدیرov رفت و این لیگانر ازبکستانی ریگار تاداس از این امکانیتی با دست آمده خوب استفاده کرد و نتیجه رو باز نمود ضربه کنجی برای بازیگران برقچی پانی مانوئل توپ را داشته میگیرد پرتابی او با المرادov давид ацам
این محافظتگری تیم ریگارتاداس. قدیروف و پاس نمیدونم شاید با محمدیف بود یا شاید با فریمپونگ. حالا پانی مانویل باز هم از دروازه بیرون اومد و این وضعیت رو رفع کرد. خب علیشیر توختاєв تو بازیگری که نو با هیئت دسته ریگارتاداس همراه شدن اونها رو در بازی مزالو استفاده کرد و در قسم دوم با میدان برآورد و شاید در جریان نیمه دوم رقابت باز از بازیگران دیگری احتیاطی استفاده کند. ما گفتیم که فیروز بوبیف هست، سعید مختار عظیموف، عبدالله شریفوف، جوزف فیومبا، امین ارگاشف، شرف صالحوف در کرسی احتیاطی تیم ریگارتاداس قرار دارند. یعنی هیئتی خوب هم است در کرسی احتیاطی تیم ریگارتاداس. پس با قدیروف ولی مهربان غفارزاده زود به توپ رسید. شهریار عنایت‌الله، مسعود قیومیدینов، آنانم پاسیو با عزیزبek دلیف. асилбек темиров اینجا مبارزه میبرد. اینجا در مرکز میدان بیشتر هنرنمایی دارد ژایروس اونانا در اختیار دسته برقچی. قمرالدین غفارزاده بسیار گزارش خوب و هنرنمایی عالی اما پاس باید انجام میداد این محافظتگری تیم برقچی، اما این کار رو نکرد. همه این کار رو انجام داد اما پاس نبود و خواست فوتبال دومی ریگارتاداس رو هم فریب دهد. توختаев حالا دستور داده شده است با شاگردانش باید که در کدام موقع هنرنمایی کنند. یعنی شکل جوباجو گذاری رو درست کرده شده است. محمدیف، شیروانی محبتچویف از کنار چپ میدان. حمله نوبتی دسته ریگارتاداس، گزارش محبتچویف و ضربه جریمه‌ای. و بازیگران ریگارتاداس ادعا دارند که اینجا پنالتی است. در داخل جریمه‌گاه از پای افتید شیروانی محبتچویف. ولی اینجا وار هست بیننده عزیز. اگر داوری مرکز حالا بیرون از جریمه‌گاه دید و لحظه های تکرار همین حالت نشون خواهد داد که داخل جریمه‌گاه بود یا بیرون از جریمه‌گاه. به توجه میکنیم به این لحظه و به نظر من اینجا یک بار دیگر میبینیم بیرون از جریمه‌گاه بود. بیرون از جریمه‌گاه داوری مرکز فکر میکنم قرار درست هم برآورد و باز داوران هم هستند اینجا در نزد وار نشستند، حتما دستور میدهند و هم کسب خود. بختیار کومیلوف. خب ضربه جریمه‌ای حالا ضربه رو کدام بازیگر اجرا میکنه؟ داور اینجا اشاره میکند که آنها منتظر میشوند که از حجره داوران چی دستور میدهند. البته علیشیر توختاєв و شیروانی محبتچویف در استقلال کار کردند یک جا، برای همین از کار همدیگر خوب برخوردار هستند. ببینید حالا برآمدن شیروانی محبتچویف چقدر با منفیت حمله های دسته ریگارتاداس هم هست، اگرچه وقتی کوتاه هم باشد. خب منتظر می شود بختیار کومیلوف این لحظه رو، ولی به نظرم اینجا
берун аз ҷаримагоҳ буд. ба назари ман шояд боз доварон назари дигар доранд. хуб, футболбозони Регарта ҳам мунтазир ҳастанд ки доварон ба чӣ хулоса меоянд. чӣ ишора мешавад? хуб, як бори дигар мебинем ин лаҳзаро. сурати Шервонӣ аз ин зовия ҳам дидан мумкин аст. берун аз ҷаримагоҳ, чунки пои рости Шервонӣ сараввал ҳоло маълум шуд ва довар пеналти мегӯяд. Пеналти мегӯяд, аммо ин қарори доварон аст. вале ба назари ман ки ҳамин лаҳзаро дидам, сараввал пои рости Шервонӣ Абачоевро зер кард бозингари дастаи Барқчӣ, яъне берун аз ҷаримагоҳ. хуб, ба ҳар сурат зарбаи пеналтиро мебинем. биёд як бори дигар ин лаҳзаро тамошо мекунем. бубинед, пои рост аввал, баъдан пои чап дар дохили ҷаримагоҳ буд. дуруст, пои чапи бозингари дастаи Регарта дазро зер кард футболбози дастаи Барқчӣ дар дохили ҷаримагоҳ, вале пеш аз он пои ростро футболбози дигари Барқчӣ зер карда буд ки берун аз ҷаримагоҳ буд. хуб, зарбаи пеналти таъин карда мешавад. Шервонӣ Абашев дар назди тӯб, зарба, аммо Куае Готсон инҷо ин зарбаро бармегардонад. довар ишора мекунад ки Куае Готсон аз хати дарвоза берун омадааст. зарба аз сари нав иҷро карда мешавад. инҷо бахти бозингари дастаи Регарта даст хандид. биё таваҷҷӯҳ мекунем. Куае Готсон хато кард ба хотири он ки пеш аз зарба аз хати дарвоза берун омад. ин хатои дарвозабони тими Барқчӣ буд. қарори довар ман фикр мекунам дуруст аст. аз сари нав зарба иҷро карда мешавад. ва ин дафъа нафари дигар Шерзод Маҳаммадиев зарбаро иҷро мекунад. Шервонӣ Абачоев зарба зад, вале Куае Готсон баргардонид. баъдан довари канор ишора кард ки яъне дарвозабон пеш аз иҷрои зарба аз хат берун шуд. Масуд Қиматдинов корти зард гирифт бинобар сабаби даъвояш бо довар. хуб, Шерзод Маҳаммадиев ҳоло дар назди тӯб аст. зарбаи Шерзод Маҳаммадиев ва ҳисоб 2-0. ва голи худро бо сабки Криштиано Роналдо ҷашн мегирад Шерзод Маҳаммадиев. дақиқаи 64-уми бозӣ, ҳисоб 2-0. соҳибони майдон пешсаф мешаванд. 2 гол дар қисми дуввум. лаҳзае ки аз пой афтонида шуд Шервонӣ Абашев, бори дигар барои мо шумо нишон дода шуд ва баъдан ба зарбаи Шерзод Маҳаммадиев. хуб, бубинед, дар як вақти муайян баромадани Шервонӣ Абашев чӣ гуна таъсири мусбат расонид. ҳам паси головар ва ҳам зарбаи пеналти овард барои дастаи Регарта даст. ин дебюти хуб аст. ман фикр мекунам на дар клуби марказии вардиш артиш, на дар Истиқлол дар дебютҳои худ чунин натиҷаро нишон надодааст Шервонӣ Абачоев. ҳисоб 2-0. роҳи Регарта даст барои рафтан ба даври чаҳори якниҳои ҷоми Тоҷикистон осонтар шуда истодааст.
خب ادامه رقابت رو میبینیم. حالا شاید الفبек بیرومов سرمربی دسته برقچی یگان تغییرات به عمل آورد، چون که در کرسی احتیاطی دسته برقچی هم فوتبالبازانی با تجربه هستند و میتوانند بازی این دسته رو بهتر هم کنند. حالا با تو بازیگران دسته برقچی شهریار عنایت‌الله، اسیلبек تیمورов اومد امکان داد با محافظتگری کناری دسته برقچی. پانی منویل، عثمان قاسم، المرادов توپ را از دست داد در مرکز میدان، ولی давид ац هم این حالت را زود رفع کرد و توپ را از میدان زده بیرون نمود. در این مرحله جام تاجیکستان از همه جفتی جالب این جفتی رقابتی دسته های خوجند و استقلال است. بازی مرکزی هم گوییم خطا نمی شود. رقابتی به نهایت مهم هم برای خوجند هم برای استقلال. اگر خاطرتون باشه در موسم مثال در لیگ عالی الکای خوجند استقلال را مغلوب کرده بود. برای همین باز فرصت دارند این دسته ها. گذشته از این امسال فینالی جام تاجیکستان در خوجند برگزار می شود و خوجند باید این گونه امکانات را از دست ندهد. ولی استقلال ببینید هیئت خود را خیلی پرقوت کرد و فکر میکنم جدی‌تر آماده شده است. مهران مدامینov ضربه او از مسافه دور جانب دروازه ریگارتاده است، ولی تو بلندتر از دروازه از میدان بیرون شد. Валерий Муназаров. Мабачоев بود. ادامه حمله ریگارتاده است. فریمپونگ توپ را به اسیلبек تیمورов ارسال کرد. ادامه حمله ریگارد از کناری راستی میدان و یک پاس خوب کвадло فریمپونگ، اما کارکردی نه اونقدر خوب از جانب حمله‌گری دسته ریگارتاده است. باعث بر آن شد که این وضعیت به نتیجه و پایان رسیده است. ببینید چگونه پرتاب بسیار عالی. برای بازیگران دسته برقچی حالا مهم است که با بازی برگردند و الکای الفبек بیرومов دو فوتبالبازی احتیاطی خود را آماده کرده ایستاده است برای به میدان برآمدن. مسعود قیومیدینov توپ از میدان بیرون می شود. خب بیاید میبینیم که کی‌ها عوض می شوند. بازیگر رقم 9 در حیط دسته برقچی عوض می شود و بازیگر رقم 63 شهرزاد رجبов و مهران مدامینov. با جای آنها جاویدان خوشوقتov بازیگر رقم 8 و همچنین بازیگر رقم 14 موسی قهورов با میدان برآمدند. دقیقه 70 بازی تماشاگران عزیز. حالا باز یک امکانات دیگر بود.
برای تیم ریگار تاداس. امکاناتی دوباره حمله برای دسته برچیم از کناری میدان. گزارش بسیار خوب. ضربه رو منتظریم جانبی دروازه پانی مانوئل، ولی دروازه‌بان ریگار تاداس بدون یک حرکت این ضربه بازیگری دسته برقچی رو برگردانید. عثمان قاسم تالری ممنظرف و اینجا خطای خیلی جدی هم بود از جانب محمد کمال. سری وقت نتوانست که این وضعیت رو رفع کند. امام نظرف پرتاب با محبت شویف به نتیجه، ولی رقابت برای به دست آوردن توپ ادامه دارد. شورت المرادف، شهرزاد محمدیف زود پسیو با جریمه و گل. سمندر قادیروف حساب 3-0. حساب 3-0 دوستان عزیز. پس شهرزاد محمدیف و سمندر قادیروف توپ رو با درون دروازه دسته برقچی روان میکنند. ببینید سری وقت ارسال توپ از جانب شهرزاد محمدیف و دو پای چپ به ایست توپ رو با درون دروازه روان کرد سمندر قادیروف. و خیلی هم تغییرات های علیشیر توختایف کار دادن. حالا با تو بازیگران دسته برقچی در قسم دوم ببینید شاید همون تغییرات های علیشیر توختایف و رفتی بازی رو دیگر کردن. شاید خستگی بازیگران دسته برقچی باشد که آنها نتوانستند مثل نیمه اولی بازی هنرنمایی کنند و در قسم دوم 3 توپ به دروازه خود سر دادند. و اگر متوجه شده باشه در آغاز گزارش خود ما گفته بودیم که سال گذشته هم در همین مرحله ریگار تاداس در دور 8 نهایی محض بر برقچی دست بالا شده بود. و سال گذشته هم محض بعد از غلبه در مقابل دسته ریگار تاداس بعد از غلبه زود بعد از غلبه ریگار تاداس در همین مرحله تیم تو به فینال رفت و شاید این سال هم چنین شانس هست برای ریگار تاداس برای رفتن به فینال. ولی در دورهای بعدی ببینیم حریفی دسته ریگار تاداس کدام تیم میشود. در زمین ریگار تاداس کمی خطا کرد، زود توپ رو گرفته نتوانست، ولی این اشتباه خود را اصلاح کرد. مثلا در همین طرفی سیتکا از همه حریف پرقوه شاید برای ریگار تاداس این روشن باشد، ولی روشن در مقابل سردور اگر غلبه کند به دور 4 نهایی میرود با سروی کمر بازی خواهد کرد اگر روشن غلبه کند. ولی روشن که آمادگی خود را دیرتر سر کرد یک بازی خیلی دشوار دارد مقابل سردور، نوبت از آن که در میدان خود بازی دارد. دومای حمله بازیگران دسته برقچی
зарбаи ҷаримавӣ ба нафи бозигарони тими барқчӣ аст. خب سعید مختار عظیمов با майдон меояд. бозингари рақами 8 дастаи Регартада аст, ним муҳофизатгар ва ӯ яке аз қаҳрамонҳои асосии ин бозӣ. Шерзод Маҳамадиевро иваз мекунад. Шерзод Маҳамадиев як гол зад ва як паси головар анҷом дод дар бозии имрӯза. тағйироти чаҳоруми Алишер Тухтаев дар бозии имрӯза ва миёнаи майдонро ҳоло пурқувват кард. инҷо як зарба бисёр сахт ҷониби дарвозаи Регартадас ва Пани Мануэл тӯбро дошта гирифт. Алишер Тухтаев метавонад боз як бозингари дигарро ҳам ба майдон орад. онҷо Абдулло Шарифовро ба майдон меорад, ё Шараф Солеҳовро, ё Фирӯз Бобиевро, ё дигар бозингарро ҳоло маълум нест. зарбаи ҷаримавӣ барои Регартадас аз канори рости майдон. умуман ҳадафи Регартадас дар мавсими имсола албатта сазовор бозӣ кардану натиҷаҳои хуб гирифтан дар ҳама мусобиқаҳо аст, аз ҷумла Лигаи Олӣ ва ҷоми Тоҷикистон. вале мо умедвор ҳастем ки Регартадас шарафи футболи Тоҷикистонро дар соли ҷорӣ дар Лигаи Қаҳрамонҳои Дуюи Осиё муаррифӣ карда метавонад. аслан бозии асосӣ муқобили аҳли Туркманистон аст. рӯзи 13 август гуфтем баргузор мешавад дар ҳамин майдон. хуб зарбаи ҷаримавӣ Далер Имомназаров партоба ҷаримагоҳ. бозигарони барқчӣ аввалин шудаи ҳолатро рафт карданд. Шурат Элмуродов, Куватлов Фримпонг, Осман Қосим, Бахтиёр Қаландаров, Шурат Элмуродов. Қурра бозӣ зери назорати футболбозони Регартадас ҳам гузашта истодааст. пас сари вақт анҷом нашуд. ба ин хотир андаке ба хато роҳ додан футболбозони тими мизбон. Осман Қосим, Элмуродов. خب اینجا در رسید دسته برچی دو بازیگری وضع می شود. بازیگر رقم 31 مسعود قیومیدینوف ترک میدان میکند و با جای او بازیگر رقم 49 با میدان می آید. بواتنگ فریمپونگ و همچنین کاپیتان دسته رقم 10 عزیزبek دلیف هم وضع می شود. با جای او با میدان وارد می شود اوریون مهری نوریدین. و همه امکانیت‌های خود را حالا علیبек بیرامов استفاده کرد و بازیگران جوان را به میدان ورود نمود. خب زیاده از 10 دقیقه دیگر تا فرچام بازی باقی مانده است. حساب 3-0 صاحبان میدان بازیگران رگارتاداس پیش صف است. Далер Имомназаров, Пани Мануэл, Осман Қосим,
Саид Мухтор Азимов. Партоби хеле ҳам баланд. Аслан партоби диагонали буд ба канори рост. Вале ончо касе набуд. Хуб, инҷо Абдулло Шарифов ба майдон меояд. Бозигари рақами 18 ва ӯ Квадро Фримпонгро иваз мекунад. Ҳамлагари дастаро. тағйироти панҷум дар айти дастаи Регартадаст дар бозии имрӯза. خب اکنون در موقع کوادرو فریمپونگ هولو هم عبدالله شریف بازی میکنند و اونجا سمندر قدیروف هم هست. خب بسیار هنردمای خوبی نیموفیزتگری تیم برچی بواتنگ فریمپونگ در مرکز میدان برای فریب دادن دو فوتبالباز Регартадас. Бахтиёр Қаландаров, Саид Мухтор Азимов, Давид Ацам, Имом Назаров, Самандар Қудиров ва паси бисёр хуби ба Шервони Мабадшоев дар рақобати паҳлу ба паҳлу ё шона ба шона муқобили Муҳаммад Камол Мабадшоев муваффақ шуда натавонист. Аслан андаке шояд чанд қадам қафо ҳам буд аз муҳофизатгари марказии дастаи Барқчӣ. ва инҷо қоидаи бозӣ муқобили Мусо Қаҳоров вайрон карда мешавад. حالا با توپ شورد المرادov در مرکز میدان. ارسال توپ به کناری راست. عبدالله شریفov توپ را نگاه داشته نتوانست چون سرعت پرتاب خیلی بلند بود. جوگان خوشبختов. Камардин Ғаффорзода боз ҳам дар рақобати 1-1 муваффақ мешавад, вале баъдан Саид Мухтор Азимов имкон надод. Элмуродов Саид Мухтор Азимов, Назаров, Саид Мухтор Азимов, Осман Қосим. پاسی بسیار خوبی او و حمله ایجابی دست Регартадаст. محافظتگری تیم برقچی خوبتر بازی کرد در رقابت با دلیر امام نظر. من فکر میکنم نظر به بازی دیگر اولا علیشیر توختیف شاید از بازی دست پرورانش امروز روزی هم هست. بعد از تنفسی یک ماهینه Регартадаст حالا ادامه هنرنمایی خود را در موسم امسال خوب شروع کرد. یعنی حالا ببینید با حساب 3-0 مقابل برقچی پیش صف است و باز اکنون یک بازی دیگر تو آغاز رقابت پلی آف لیگ قهرمان‌های آسیا مقابل وحش است. وحش طبعا ما میدونیم در موسم امسال خیلی از همه جهت بهتر شده ایستاده است. از لحاظ بازی، از لحاظ نتیجه ها، از لحاظ حتی شرط و شرایط، آمادگی ها و
дастаҳои мо пурқувваттар шаванд, дастаҳои зиёди мо он қадар ин ба рафти чемпионат ҳам таъсири мусбат мерасонад. Имомназаров Самандар Қудиров, Усман Қосим. Ҳоло бозигарони Легартадас тӯбро зери назорати худ мегиранд ва бештар мехоҳанд ба ин васила ҳам вақтро кашол диҳанд. ҳоло бо тӯб боз ҳам футболбозони дастаи Регартадас қоидаи бозӣ вайрон шуд. Довар ишора мекунад ки ҳеҷ чиз нест, бозӣ идома дорад. дақиқаи 87 бозӣ дӯстони азиз. ҳоло бо ту бозам бозигарони Регартадас. Давид Атсам, Асилбек Темиров. зиёда аз як ҳафта бозигарони Регартадас акнун омода мешаванд ба бозӣ бо дастаи Вахш. бо ту босам футболбозони тими Регартадас. Асилбек Темиров, Усман Қосим, далер Имомназаров, Самандар Қодиров, Имомназаров, Қодиров. имконият барои Саид Мухторазимов. Давид Атсам, зарба аз масофаи дур, вале зарбаи муҳофизатгари Регартадас хато буд. хуб, мо гуфтем дӯстони азиз ки Паго боз рақобатҳои дигар дар ин марҳилаи ҷоми кишвар идома мекунанд. аз ҷумла дастаи Равшан дар варзишгоҳи Кулоб бо Сардор вориди рақобат мешавад. Эсхата бо клуби марказии варзиш Артиш ва шумо метавонед Паго рақобати дастаҳои Эсхата ва клуби марказии варзиш Артишро тавассути шабакаи варзиш тамошо карда бошед. соати 20 бо вақти маҳаллӣ ин рақобат шурӯъ мешавад ва рӯзи 31 рақобати дастаҳои Истаравшан ҳосилот пешкаши бинандаҳо хоҳад шуд ва баъдан рӯзи 1 август дидори дастаҳои Хуҷанд ва Истиқлол. дақиқаи 89 бозӣ. ҳоло имконият барои бозингарони дастаи Бахчӣ, Ориён Меҳри Нуриддин ва зарбаи Кунҷӣ. партоб ба ҷаримагои дастаи Регартадас. ирсоли хеле ҳам баланд. Муҳаммад Камол ва муҳофизатгари Регартадас Асилбек Темиров мубориза бурданд. довар ишора мекунад ки аз ҷониби бозингари Регартадас қоидаи бозӣ вайрон карда шудааст ва зарбаи ҷаримавӣ.
Regartadas va Barqchi. بیاید با ضربه جریمه‌ای توجه میکنیم. پرتو با جریمه‌گاهی ریگارتاداس و امکاناتی بسیار خوب هم هست. حالا برای بواتنگ فریمپونگ از پای میافتد. لیگنری تیم برقچی دعوا میکند که اینجا پنالتی بود. شاید این لحظه دیده برآمده می شود. بیاید میبینیم لحظه تکرار رو. خب اینجا فکر میکنم رسیش با اشتراک بازیگری تیم ریگارتاداس عثمان قاسم و لیگنری دسته برقچی دیده میشد، ولی پیش از اون بازیگری برقچی هم الکی نیتی از پای افتادن داشت. ماباشوف، ولی با او باز هم امکان داده نمیشود از جانب بازیگری دسته برقچی. یک بازیگری دیگر در این دسته برقچی عوض میشود. امام نظرов، اتسام، Elmurodov. خب اینجا تغییر در دسته برقچی. حالا بازیگر رقم 6 محمد کمالی عوض می شود با جای او فولوز رقم 66 جانبک خودیزاده با میدان میاد. محافظتگر است. شاید محافظتگر رو سرمربی دسته برقچی با خط حمله میفرستد، ولی در این لحظه ها در این دسته برقچی که با حساب 3 بر 0 بازی رو گفته ایستاده است. برآوردن یک فوتبالی خطی محافظت چی اهمیت دارد نامعلوم است. اصلا در این لحظه ها دسته هایی که از روی حساب قفا هستند مربیان بیشتر میخواهند حملهگر رو با میدان آورند تا بازی دسته در خط حمله بهتر شود و شاید اندکی برگردند بازی. داور اینجا از محافظتگری دسته ریگارتاداس طلب میکند که از جای خود برخیزد. 3 دقیقه دیگر باقی مانده است. حساب 3 بر 0. 2 گل از جانب سمندر قدیروف و 1 گل از جانب شیرزاد محمدیف در بازی امروز به هدف رسیده. ریگارتاداس در بازی امروز ارزنده هنرنمایی داشت و ارزنده هم برتری نشان داد در میدان خود و در آغاز گزارش ما گفته بودیم که ریگارتاداس امسال در میدان خود و من سالهای گذشته هم مشکلی داشت از روی به دست آوردن نتیجه ها، ولی بگنید حالا فکر میکنم غلبه مقابل دسته برقچی گریه همین مشکلی رو کش شد. اکنون ریگارتاداس نباید در میدان خود با مشکل ها روبرو شود، چونکه این یک امکانات خوب شد تا همون سلسله ناکامی هایی که ریگارتاداس در همین میدان داشت به نقطه نهایی رسد. ماباشوف گزارشی او با مرکز میره و شیروانی و باز هم توپ را قبول میکنه. کناری راست آزاد است ولی ضربه میزنه از مسافه دور. شیروانی ماباشوف و دروازه‌بان کوه گوتسون این ضربه رو برمیگرداند. ماباشوف میتوانست حمله رو توسط کناری راست هم انجام دهد، ولی ضربهش بسیار خوب بود از مسافه دور. خیلی عالی ضربه رو اجرا کرد شیروانی ماباشوف و کوه گوتسون با مشکل این ضربه رو برگردانید. اصلا در فوتبال ما کم حالتهایی میشوند که بازیگران از مسافه‌های دور ضربه‌های نشان‌رس میزنند. البته این از مهارت بازیگران هم وابستگی دارد. خب حالا ضربه کنجی برای بازیگران تیم ریگارتاداس. پرتاب انجام شد، توپ بیرون گردید. داوید اتسام، امام نظرов باز هم محافظتگری تیم ریگارتاداس.
партоб ҷониби Саид Мухтор Азимов, Асилбек Темиров, Имом Назаров. شاید یک امکانیت دیگر پیدا میکنم بازیگران گرتا دست که به حمله روند. خیلی بختیار قلندرов رو ما در میانه میدان دیده ایستادیم. محافظتگری مرکزی دسته رگارتا دست و جای او الکی خالی است. دوباره برگشت قلندرов، ضربه از مسافه دور و بسیار خوفناک بود و توپ از پهلوی دروازه از میدان بیرون شد. خب بازی دور چهارم نهایی جام کشور میانه ماه آگوست برگزار می شود. حریف دیگر در دور یک چهارم نهایی این تیم هولبوک است. چند روز پیشتر در همین میدان بازی دوستانه باشگاه که دیگر و هولبوک برگزار شد که دیگر غلبه کرد با حساب مینیمالی 1-0 و اکنون باز همین دسته با هم روبرو میشوند در دور چهارم نهایی جام تاجیکستان. رگارتا دست در بازی دور 8 نهایی جام کشور مقابل بلخچی غلبه میکند با حساب کلان 3-0. طرفداران دسته رگارتا دست رو با این غلبه تبریک میکنیم. غلبه بسیار هم ارزنده و اکنون منتظر میشویم که در ادامه این مسابقه رگارتا دست به چه نتیجه ها نائل میشود. بابا خان مرزاده بودم که از ورزشگاه تلخ آرین شهر توسن زاده این بازی رو برای شما شرح و توضیح دادم با جمع همکاران تکنیکی هم که برای شما زحمت کشیده گزارش رو پیشکش کردن. صحتمند و پیروز باشید. خیر. اکرم تایوریم. رفتیم.
ака Алишер, ғалаба муборак бошад дар бозии имрӯза. Мехостем назари шуморо дар бораи рафти бозии муқобили Барқчӣ фаҳмида бошем. Марамат. Благодарю вас за поздравления. Выиграли игру в 3-0. Но где-то эпизодами не был доволен. Почему? Потому что где своевременно нужно отдавать пасы, это было в основном в первом тайме. Мы не отдаем, натягиваем. То, что я вначале сказал, чтобы все неправильные действия исключить. Начали создавать вот эти моменты, неправильные действия, где соперник пытался накрывать. А так я благодарен за победу всем ребятам. И думаю, неплохо начали. дар бораи дебюти Шервонӣ Мамбатшоев ва ҳамчунин ҳунарнамоии Самандар Қудиров ки аввалин голҳояшро зад ва баргашти Шуҳрат Элмуродов мехостам мухтасар гуфта бошед. Ну а что о них говорить? Эти парни, сам Шервони, он о себе уже зарекомендовал как игрок. И он показал свой уровень сегодня в игре. И то же самое Шуха, то же самое. Это классные игроки уровня. Поэтому они сделали свое дело. Раҳмат, муваффақият дар бозии оянда. Башман Рамазан.